हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टीवी। दोस्तों, ये मशहूर कहानी एक होटल में होने वाले पुरस्कार कत्ल की है जो पिछले 87 साल से एक पहेली बनी हुई है। इस केस को द मिस्ट्री ऑफ रूम 1046 कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के शहर कैंसस के होटल प्रेसिडेंट में 2 जनवरी 1935 के दिन रोलैंड टी ओवन नाम का एक आदमी रहने के लिए आया। रोलैंड ने होटल वालों से 10th फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा मांगा। होटल मैनेजमेंट ने इसको रूम नंबर 1046 दे दिया। यहाँ होटल के मुलाजमीन ने इस आदमी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें नोट की। पहली बात तो ये कि रोलैंड के साथ किसी किस्म का सामान मौजूद नहीं था। दूसरा, इसके सर के बाएं जानिब एक जख्म का निशान था जिस पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। और तीसरी बात ये कि इसके लेफ्ट कान बहुत सिकुड़ा हुआ था। बहरहाल रोलैंड को लिफ्ट के ज़रिए इसके कमरे तक छोड़ने के लिए एक बेल बॉय इसके साथ गया। रोलैंड ने कमरे में पहुंचा तो इसने अपनी जेब से एक कंघी और एक टूथपेस्ट निकालकर टेबल पर रख दिया। और जैसे ही बेल बॉय इस कमरे से बाहर जाने लगा तो रोलैंड ने इससे कहा कि दरवाज़ा मत बंद करना, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है। बेल बॉय इस कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ के इस कमरे से बाहर चला गया। दोस्तों, कुछ देर के बाद इस होटल की एक मुलाजमा जिसका नाम मैरी था रोलैंड के कमरे में सफाई करने के लिए आई। मैरी ने देखा रोलैंड ने टेबल लैंप के अलावा बाकी सब लाइट बंद की हुई हैं और ख़ुद कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैरी ने रोलैंड का कमरा साफ़ किया और यहाँ से चुपचाप चली गई। मगर मैरी को रोलैंड का ये रवैया बहुत अजीब लगा। दोस्तों, 1 घंटे के बाद दोबारा मैरी रोलैंड के कमरे में फ्रेश टॉवल देने के लिए आई। इस बार मैरी ने देखा कि रोलैंड बेड पर लेटा हुआ है, इस कमरे की छत को घूरता जा रहा है। मैरी ने बेड के बैक साइड टेबल पर एक कागज़ का टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था, डॉन मैं बाहर जा रहा हूँ और 15 मिनट में वापस आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। दोस्तों, अगले दिन यानी 3 जनवरी 1935 को मैरी फिर से रोलैंड के कमरे की सफाई करने के लिए आई। मैरी ने इस बात पर गौर किया कि रूम नंबर 1046 बाहर से लॉक्ड है और ये काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करती रही। और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैरी ने अपनी चाबी से इस कमरे को खोल लिया। जब मैरी कमरे में दाखिल हुई तो इसे एक अजीब मंजर देखने को मिला। इसने देखा कि रोलैंड खामोशी से दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। मैरी ने इस कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। इसी दौरान होटल के कमरे में मौजूद टेलीफोन बजने लगा। रोलैंड ने फ़ोन उठाकर कहा, डॉन मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। दोस्तों, फ़ोन बंद होने के बाद रोलैंड फिर से दीवार की तरफ देखने लग गया। अब मैरी को वाकई इस आदमी से खौफ आ रहा था। मैरी ने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और इस कमरे से बाहर चली गई। कुछ घंटों बाद मैरी ने फिर से होटल के बहुत से कमरों में फ्रेश टॉवल देना शुरू कर दिए। मैरी ने जब रूम नंबर 1046 को खटखटाया तो अंदर से रोलैंड की जगह कोई और आदमी बोल रहा था। मैरी ने बताया कि इसे फ्रेश टॉवल देने हैं, मगर आदमी ने गुस्से से इनकार कर दिया। मैरी चुपचाप यहाँ से चली गई, मगर सोचती रही कि रूम नंबर 1046 में रोलैंड के अलावा ये दूसरा आदमी कौन होगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब होटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने देखा कि रूम नंबर 1046 का टेलीफोन बंद जा रहा है और इसलिए होटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने रूम नंबर 1046 का टेलीफोन को सही करने के लिए एक टेक्नीशियन को भेजा। जब इस टेक्नीशियन ने रूम नंबर 1046 को खटखटाया तो रोलैंड ने नींद की हालत में दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद टेक्नीशियन ने टेलीफोन को सही करने के बाद इस कमरे से बाहर चला गया। 2 घंटे गुजरने के बाद फिर से रूम नंबर 1046 का टेलीफोन फिर से बंद शो हो रहा था। इसीलिए एक बार फिर से उसी टेक्नीशियन को टेलीफोन सही करने के लिए भेजा। इस टेक्नीशियन ने देखा कि रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा हुआ है, मगर इस टेक्नीशियन ने फिर से दरवाज़ा को नॉक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कमरे के अंदर से बहुत आहिस्ता से रोलैंड की कम इन की कहने की आवाज़ आई, मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी रोलैंड बाहर नहीं आया। इस टेक्नीशियन को लगा कि ज़रूर इस कमरे में कोई गड़बड़ है, इसीलिए इसने अपने मैनेजर को बुलवाया और मास्टर की से इस कमरे को खोल लिया। जैसे ही ये दोनों इस कमरे में दाखिल हुए तो इनकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर ये दोनों परेशान हो गए। इन्होंने देखा कि रोलैंड के गले पर
ٹیلی فون کی وائر لپٹی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر 5 کھنجروں کے نشان تھے۔ رولن کا بیڈ خون سے لت پت تھا اور کمرے کی چاروں دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، لیکن رولن کی سانس ابھی تک چل رہی تھی، اسی لیے اسے فوراً قریب کے ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی رولن ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ اس پر رولن نے ڈاکٹر سے کہا وہ گر گیا تھا۔ بس اتنا کہتے ہی رولن بے ہوش ہو گیا۔ دوسری طرف پولیس روم 1046 کی چھان بین کرتی رہی، لیکن پولیس کو کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ دوستوں، پولیس کو سب سے زیادہ اس بات نے پریشان کیا کہ اس روم سے رولن کا کوٹ شرٹ اور اس کے جوتے تک غائب تھے۔ پولیس نے ہوٹل کے ملازمہ سے پوچھا تو کسی نے بھی روم نمبر 1046 کی طرف نہ ہی کسی کو آتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی یہاں سے باہر جاتے ہوئے۔ اس ہوٹل کی ملازمہ نے پولیس کو بتایا کہ اس نے رولن کو کسی ڈان نام کے آدمی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کو اب صرف رولن کا ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ دوستوں، رولن کا کیس اتنا الجھا ہوا تھا کہ پولیس بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ رولن کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کیونکہ پولیس کو روم 1046 سے رولن کا آئی ڈی کارڈ تک نہیں ملا جس سے پتہ لگایا جا سکتا کہ رولن کی اصل پہچان کیا ہے۔ ہوٹل پریزیڈنٹ میں رولن کی اس پراسرار قتل کی کہانی کو بہت سی اخباروں میں شائع کیا گیا کہ اس کے ذریعے رولن ٹی کے فیملی کا پتہ لگایا جا سکے، مگر کبھی بھی پولیس سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اسی لیے رولن کی ڈیتھ باڈی کو مردہ خانے میں بھجوا دیا گیا۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ کسی انجان آدمی نے مردہ خانے میں $32 کی رقم بھجوا کے رولن کو عزت کے ساتھ دفنایا جائے۔ جب اس بات کا پولیس کو علم ہوا تو پولیس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح رولن کی آخری رسومات کا انتظام کرنے والے شخص تک پہنچا جائے، مگر پولیس کو اس بار بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں، وقت گزرتا گیا اور رولن کے مرنے کے 1.5 سال کے بعد کینسس سٹی پولیس کو ایک فون آیا۔ یہ فون روڈی اوبلیٹری نام کی ایک عورت کا تھا۔ اس نے پولیس کو فون پر ایک ایسی بات بتائی جس سے ایک بار پھر سے روم 1046 کا کیس زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے پولیس کو بتایا کہ روم 1046 میں مرنے والا آدمی رولن ٹی اوون اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام رولن نہیں ہے بلکہ اس کا نام ایٹمس اوگیلٹری ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ ایٹمس کا تعلق امریکہ کے شہر برمنگھم سے ہے اور ایٹمس 1934 میں اپنے گھر سے بھاگ کر کیلیفورنیا چلا گیا تھا۔ اس عورت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے کسی انجان آدمی نے ٹیلی فون کر کے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا ایجپٹ میں رہ رہا ہے اور اس نے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ آپ کے بیٹے نے ہی مجھے پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ روڈی نے جو بھی کہا کینسس کی پولیس کو بتایا۔ ان باتوں سے یہ کیس اور بھی الجھ گیا کیونکہ پولیس کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رولن سے ٹیلی فون پر بات کرنے والا آدمی ڈان کون تھا اور اس نے کس وجہ سے رولن کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ اسی وجہ سے دی مسٹری آف روم 1046 کا کیس آج بھی انسالو ہے۔ دوستوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔